Orang gempang masuk surga lantaran abeen miskin. Cek kelun anguk-nguk polana abe satanian lanceng pera abe si paling di tak ndien. Orang andi kagapi palor abe si paling laib katibi. Cek kelun anguk-nguk. Sengko panangali ke suarga ban Gusti Allah tebuna Kanjeng Nabi. Nengi suarga dia paling banyak esena si masuk ke ada al fuqara. Orang si laib, orang si fakir si masuk ke ada. Orang si soki paling sekejauhan 500 tahun lebih abid penting ban orang si miskin. Ana babola na orang sesoki kapi yurus di mobil ba pada berwiki tatalo boleh di maan bese aja yurus mulai diri ka mulai na bese bani pakai emak pada rengin jam ka ba pada malaikat beri ngin jam kapi inten tak kapi mai lele berema ke ije reng kadang tak ngisi bensin lekan na bera ngin jam melolor wah pada ngin jam mai pamulai ke paan masa salah na gaula sih adu badabun malaikat makni benih keng bisa mobil setong roba buk mobil setong aro yurus 1000 tahun keng mon orang lain apa saya tanya ya pak kedua lebih fokus ke orang mukmin tebuna Kanjeng Nabi. Nomor setong lebih fokus mateh penting odi yang teti fitnah. Nomor dua laib lebih fokus karena lebih madem mangku laku ejena. Orang laib tak jeng lancang urusan je pak. Andi mobil mulai odi pek mate tak ketapak sekali jat malaikat. Sepeda motor bedek yang saya tak kontak terwajat lai bek sabek kiri lorong lampu nala mate palor deui pas ngisinter ngak dia. Apa nasi yurus seben malaikat bener ngincam sepedamu ngincam maleng tak ada ngalah tanda apa marah si yurus seben bener ya ada maleng beni tak teman nyonok ke jompok malaikat beni tak teman masuk ke dalam keng norok nis pada pak ke dalam maleng norok nis pada pak ke dalam norok tak mangkeng apa saki ke beda apa sape ngobu tak tahu ngarek boleh cat mbi ada ajem ngobu du kali sekalian ikakan regerengan ambu kata ngobu boleh hari apa nih si yurus beda orang cat kau tuh palai pen Allah la pen cat kau tuh lai pun maksa bermaaf ikan kok kau tuh lai sabab pun takdir soki pen tuh lantaran palang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda orang aben mateh tu sana isapora ben Allah beni polan aben kengkar gara-gara seodi minta aki sapora ke Allah. Tanda nereng orang selanjang umur sanaos aben ampun la atingkel keng kafokusan apakun etambai ben Allah manabi seodi ki bisa nyoonaki saporah ben ki bisa nyade kai reng orang se ampun atikel ni kenyaman lancang umur sanaos sah seteja almarhumin almarhumat panika ampun sete atusan tahun keng mun ki reng lepuk ende apol kompol tikati panika kaangkui adua aki de ka para beliau si atingkel secara hukum akal ka seki tak mateh nyaman ki odi apa sebab saya kocak mate panika kafokusan ben kenceren ampun lepek tak bisa tambah boleh. Eng mana biki beda apol kompol tikati panikah ki dalam rangka adua aki ben dalam rangka nyade kaih
benambai ka fokusan de ka orang si ampun tinggal sakaja almarhumin saya doa aki kaula ben ajunan nyaman ki odi. Ini kasih kocak lanceng umur. Beda orang selamat ben Allah gara-gara lantaran anaan pak. Aben tak tahu ngaji, keng pas tak rida mun anak tak tahu ngaji. Anika kan Allah saya maguli perasaan apa nika. Apaan reng buduh, keng tak ende anak teti reng buduh. Ser sih madeteng perasaan nika. Mun tak keng cet Allah, saya masalamet ke kaula ben ajunan lewat nak foto. Koduna orang buduh panika tak edep. Anak tahu ngaji tak leceng kenceng nyaman reng buduh. Tapi kau leben ajunan penik reng buduh ma anak paksa kangkui munduk ben masuk ke madrasah. Anika keng Allah semaguli perasaan orang sepona ka angkui teti lantaran salamet lebet nak foto nah tak kira buru. Milan abdi namator nyon seborah tantretan sesami mulja. Pecak luna kerja, tina beda kenangan lain beki bila kerja. Milan dan kau lemator pak, karena abe penikata pangki, tetina lantaran selamat nika lebet seka emah. Ore pas kapia kimun beda parkara sebisa teti lantaran selamat. Tamasok lebet nak foto. Mun pon para compet kita dek peleman, sare pak, sengaja. Pon para maurib kita dak peleman sareh tak kira kamu ku paling main lajengan main kopya. Sekasosa kau lemi cet apa ento kang agulung ruah. Ni kagula si sosa. Nyamun pola na beni perkara haram. Muncuk lajengan no beni perkara haram. Keng maksudnya muncet lebek kena mule cek ki lajei pak. Eng repot. Anak tak lebur apaan kaca. Nengi compok penega. Kaula konjengan meremau rip. Orang lamang kadegagapi konjengan. Ki beda si atuan lajengan panik. Can kau leneng beker, ya Allah. Are masa bah tak eka posang benreng sepon. Aja benitong dua nak kena. Are masa bah tak ngaji. Dari jauh nengi. Bila semak, cet apaan aselan nengi bobo. Tokang ngagulung are ya rea. Kompaknya mana jangan. Lek kau leben ajunan panik pak. Nih kan nih. Sese tu mangken seeko buraki ni kitamping sese kau leben aja. Cek saking oleh beri permintaan, setong boy minta apa? Terodi apa depan ku leben sampai aja, mangken. Laula akhartani ila ajalin qarib. Cek saking kau le penyurut ajal bani ke pangeran. Beri kesempatan kau le odi sakecek boy. Aro perak tro dia nom. Perak tro pada ben kau leben sampian ya juk tojuk semangken. Kerua perak saya beta. Saopama pas paring odi ana apa pas? Fa asaddaqa wa akun minas salihin. Pertama saya kalaku ben orang mati je saking paudi boleh. Asadaka ah. Ya, ani kepite na pikir na orang odi ben pikir na orang mati. Orang odi panika manggena ka kapi sebeda nengi luar tunya bani papolong ka dalam mun ki odi. Bila mateng arwah kastah mak diandiin abe tak ipa keluar ka kapi. Pera oleh alakoh ipapolong soki mate bah. Andin pasera oleh na alakoro andin si odi abe si alako tak nuro ngakan. Tak kira burung kan.
Orang kadang saya pasti dicerek nyon sebora artinya sering mator eman gak di mana. Orang bisa jadi meras umur apa nih kalibat sedekah pak nyon sebora ajunan nyompeng ke masjid salanceng masjid ki yang kui orang abajeng sampian sanau samateh ben kaula panika. Bedereng tahlil tidak dengan tahlil, bedereng nyebut tidak dengan nyebut, bedereng doaki tidak dengan doaki. Keng mun toman nyompong ke masjid, masjid degi ikening angkui benoreng abajeng, pakun saben kenceran sebede masjid ekere maki ke kaula ben sampean. Kenapa boleh pas ajunan nyompong pelebaran jalan menikah? Dan kaula kan sering mator, pas debuaki ke kelebuna, Pak Kelebun, mana biba de pelebaran jalan. Opama beda pengaspalan anyar Pak Kelebun tanah din kulu sepeng kiri jalan kalak semiter orang salepan mak le nyaman Pak mun korang semiter 2 meter pokon mobil Pak empat si nyaman lebat kan Pak opama paneka mari nyompeng geni ke ajunan pada mari nyompeng pas mati sambil mari nyompeng mati Pak. Ongku nengi kuburan sampean gerak keretel sendelan kok rokokan Pak. Tak berak sekali. Ana apa polang salbedo orang lebat penjoron terus agili. Ken bileh tanah setadari. Ken kiamat Pak mun tanah. Mun langgar beda kujur. Mun pondok beda rempaan. Masjid beda kujur. Keng mun lorong tanah panika. Siapa sing ngis-kisa tanah? Mun tak kincut pada si asongkoan bener kodungan dari tukang kes-kesa. Le kadang saya madeteng cerek ke abe, saya pikir nak foto. Mak kaya ring niser kena foto, minta jumper pada ben abe. Tak pun niser foto na sambian ke sambian. Sempat itu buaki ben kanjeng Nabi ben kemalebi iman katunya na ben tibi ben tunya na orang wah imanan katunya din tibi rasul tunya na orang kenapa rasul enja sabagian beda orang imanan katunya na orang saya maksud imanan katunya na orang mana alako papolong mate oleh na alako ikan di siapa ikan di orang ban muncul eman katunya na dintibi pong ki teku baan sedetia lantaran suarga pong ban ki di kuasa katunya na baan sedetia lantaran kempang oleh ridhan Allah bila kadung mate manusia banika Pak make oleh na abe alako penidin abe boleh mila na ikut cak tirkah napa tirkah tetinggalan Alako belum kalau tahun soki mate Pak. Ken bila Pak ken tok petok berapa? Paling abid ken Pak Polo. Keni kapas akompol ke pinak foto canreng matura amusawarah. Bila mare Pak Polo amusawarah arwah benin rosaki tahlilan ronom. Beni adu a'arabuk oleh nalako na sampian sebelum 10 tahun ebidala sabar saya berak din sapa roga andin anurwa sabar si di temur mobil andin sapa pabrik andin sapa obonya itunya na sampian umur mun tak ketok petok kun Pak Bolo berapa judul le sampian odi pera alako si apel ngut sapa nak foto saya mateng ike ngai ada rekare na berak saya ike ngai ngantos bila repase sadeka na ngantos saya buareh mila na bila saya buareh orang saya mate pas eba kena tekera bedah pajung bedah bental lah bedah arojak saking oleh eba jelas abenta ada boleh rela Pak man mandir ya pajung jira berengkes mak le serak lama melamar yang kui pas kulung marinya ibu beda boleh ada
Pong-pong kau laban ajunan ki pada dalam keberadaan paringi kuasa ben Allah. Mun cet ki beda karen tunya mun keng teroi kasada. Ka pong-pong mangken. Jangan tos sederaan Pak. Beda orang pasalamat. Beda orang isaboratu sana ben Allah keng karena lantaran penyakit beda. Waduh, jadi ajunan saya paringi penyakit ben Allah cek lu napa prasangka coba. Setong tempo beda bebini nyabis dek kakus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini usra kaula endi penyakit jema-jemen ajen napa candeng kantor. Ajen. Kaula endi penyakit ajen Rasulullah bebini nikah. Encaan orang termistah lenteng sumenep epilepsi. Abdi nanti penyakit ajan Kanjeng Nabi. Doa aki menter-menter ten kaula banika eparengna beres ben Gusti Allah. Rasulullah secut pun saktina orang ben mantina orang. Beda orang minta doa ben panaber ben ipahna cukor nyerop Pak. Rasulullah kan paling mantina doa. Beni pas laju kor, ya. Ben Kanjeng Nabi reki ipataber, orang mangken beni kesakti tak sakti. Hebat tak tujuh berdering orang tak sakit cetak nyeropa boy tak ning belah. Rasulullah beni kesejat pon asli sakti ben paling semak ke Allah. Beda orang minta panaber minta tampuh. Dupah langsung serop ben Kanjeng Nabi enten. Kita tabar ben Kanjeng Nabi in syi'ti sabarti falakil jannah. Ben mun siap sabar ngadepi penyakit gitu ya. Falakil jannah maka ben jamin masuk surga ben Gusti Allah. Wa in syi'ti da'autullaha. Ya ben upama tak sanggup tak sabar sing ngadepna penyakit. Jadi ya mayu ka doa ka Allah mantur ben beres. Beremma sahut na sebini menika. Ampun Rasulullah tikal. Sepenting ten kaulah di jaminan swarga. Tikal kaulah rida, kaulah narema makai pasage pada ben panika bentuk Allah. Jadi Allah panika kadang Pak. Dari belas beni serakus Allah panika kaulah ben ajunan tak lebur awirid, kaulah ben ajunan tak lebur tahajud, kaulah ben ajunan tak pati maca istighfar, kaulah ben ajunan tak pati engak ke Allah. Tanpa sadar Allah ngusot ketusan kaula ben sampian. Kalau ben cara paringi penyakit. Apa jeung letak khusyuk, apa salah tak tepak, ngaji tak pancet, awirid tak awirid. Napa saya pangusot dosa ke Gusti Allah? Kadang Allah seingat. Allah sini serga kaula ben ajunan pasti patoron penyakit menikah. Tocuna tidak boleh wa ma alaihi khati'ah. Ninguning depak kajun Gusti Allah temu bersih kagapi. Ada sekali itu. Kamma kaula tandi itu sesekali pangeran. Beni tandi itu sebenkeng sot tu sana ben. Milan pas beda debu mun beda orang sakit keluar we. Jadi lah cukup kang ku ngosot satu jutu sana ku laku ya juna Gusti Allah. Keluar Pak. Beni polan sakit, polan ridaan ben sabar atas satu jaga tantono. Kan je aceritaan kolesterol, ada parlo norhuk. Ya polan tonjun tanding pro ngak dia. Lah kok magrek, kok ngak dia jalan, eke buka haul ya. Harap pelek tan ya buk, ada tangdi kendia bera. Are tanding terus aki je re, kendina bera. Harap apa kita eke cerita buk. Aro cek saking jelas tabun Gusti Allah cek saking. Mbak nreng lebek. Mbak nreng 50 tahun tanang paberes men kok. Namun boko namun capi namun sabrang. Sabareng saya colek tanah aja deh. Tak tomani palu nyelus sekali ben sengkok. Ben tak toman acerita cek tanang beres. Ya perak tak ning telkok teluar kereta na teker pak kamu muslimat dan ketahlilan ben kaholan jadi. Mak engkau katon cek cerein jan Gusti Allah. Mun beres tadek beuleun.
Jak gelun apa nyangka coba ke Allah. Seni ini. Mun boko pajularang ake kep dak si aben tah. Mara je hahaha ben. Ada bila lah baju. Bila tak ada orang meliru tekheng lah pada tanda kakapi acret apa. Benda orang nak berben lek. Wah apa ya. Lah tak ada cerita. Beda orang pas selamat ben Allah lantaran musibah. Beda orang yang selamat ben pamul ben Allah lantaran musibah. Contoh apa saya Nabi Ayub alaihi salam. Contoh apa saya Nabi Yusuf alaihi salam. Kau leban ajunan pada tahun yang punten. Saya ke emak nih pada ben kau lagi buruan intar kakili raja. Kerjaan saya capok. Ombak pak. Cek saya pikir ngangkui pikiran dunia roh. Bengok pah sombah tak mangkada boleh kakili raja. Bengok pah tak anda, lah tak mangkada boleh kakili raja. Anak apa polan? Apa hati ya? Ongke lah. Perahu negara setong, ning ternyata perahu na bucor, nabrak karang. Iya boleh jangan boleh. Kau leben anak. Sesupir perahu letak peti nyaman. Hari berumur ya? Terus kira, nutut kira. Ya insya Allah nutut. Kau ulang ngiding ke ben? Ai. Hari tak nyaman beja. Dop pak ke tengahan, tak ada kebudi. Saya supir tukang ada kebudi, ada. Berapa pak supir? Oh punten ke punten. Saya kan. Saya mak udah yang saya gak ada kebudi. Biar ni benih berak. Sering ngitikan ke kepi apa. Kau lah ben anak berak buat dua. Nari mun bah karam tapah tompes mati ke kepi dia jangan kulit. Sela seni kepah tepak ke angin tepak ke ombak secek rajun. Mun sianya masongkok kelampi ben sarong kopo tak agak aja pak. Salang pejedul kita sep. Tul ke atas. Saya aja ngunceng kau le bani kadiri gili raja ngucak kau lagi ay orang gili raja kau le tak tahu manan punten tak temu ben ombak tak raja pada ben mangke mata jengi tek kau le ya Allah mati kok mon seti Allah mati kok lah ada tak kira kau le wah nengenang bak tak bentahan sekali bedo orang katanya ajunan diri lenteng tak di mana kita nyaut sekali dinara kedek parlo na bentah bener kau. Jika niat sama tenang kau lemah tenang ada emah. Cek bareng cek letak kopo kakak biduri santan ombak mana. Cek orang kau letak mari acara alat celatan nggak ada pakuna cendek terus sana. Padahal letak mari awop napa gue. Le panika pak. Mau nepek ngangkui pikiran dunia tak mangkada boleh gue ke gilir aja. Keng meningak kengai boleh ngangkui pikiran akhirat. Iya siapa tahu. Beda orang make perak ke seorang gara-gara beun intar kaki dilabek pasti lantaran tabuka perasaan lantaran apa sih kocaki beun. Kengai boleh. Bisa. Laku nada pak keajunan Gusti Allah. Saya paling meras justru jadi ya. Ya gencer napa aja ngabendri. Sakoni. Mak sakoni pangeran. Iban kan perak abejeng orong ngamalolo. Oreng kata nurut abejeng benda. Kan perak beden nasi nyong sang nyong let ngak dia. Baik deh lima pak depak keboko kasar pasar kecapina apa ben. Ben abejeng teman hosok bah. Kita ada aja pangeran. Iya gencer napa sana ben sakoni ya. Mak sakoni iya gencer napa pangeran. Beremaan panika. Bukan kan kira tak ngakan tak nginum len pasah diri sompu ke mau rip. Keng abon taju ben orang mulai dari pancing sahur pah kamar terawian apol pah tambu sekali. Hari si matombesan dia. Keng elu gelu cek gelun ke beter Arya beda kenjeran cek raja. Aduh ini kapah kenjeran apa pangeran mak cek raja nih.
Ingat ben toman konjengan ke giliraja. Oh iya, buingki pangeran mati ya gaula. Tong set tong adu ana beun. Tong set tong sehosok pernyoon na beun ka sengko. Jadi ya beda para panai tengah tas se pajedul ben ombe ben. Romang sana beun ageng tong ongku ka sengko. Romang sana beun puto ongku ka sengko karena tade sebisa nolong lain na sengko. Kau lepas semangken sadar pak, iongku nih kira-kira. Cereng canreng kilirajen na cer. Beri nih kata ada angin ke. Perak semangken nih kasih beda angin. Jangan, ya Allah kira-kira. Tak kencet Allah sih makirim angin, loh pak. Kira-kira je angin mak pah tahu kajet dua le sengkok je sengkok entar ke kiliraja. Mak tak diberi mulan na boy. Jadi kau leben ajunan cek gelun apa yang kacuba atas pun apa sih tak seneng agak pikir karena kadang reng orang penikah sabagian dari kau leben ajunan cek apa selamat beni sapora tu seben Allah lebat musibah sambian bak ke laki penikah cek gelun ngadus ke Allah karena gara-gara kesulitan ekonomi ben melarat talakoh. Minad dambi dambun la yukaffiruha salatu wala saum. Bedetu sase tak isapora ben Allah lebet bejengan tak isapora lebet pasah. Isapora lebet pon apa? Al-humum fi talabil ma'isyah. Malarat selepoh ben rentek nyari nafkah anak ben bini. Keni kacarana Allah ngosot dosa kaula ben sampean. Engki milana ganten kaula mato. Sampian engki juga buk beda orang teti pemimpin bebini ning suwarga karena gara-gara sabar ngadepi lakeh selaki ne gendek bengis manggeh tegeh kaper boleh pasera banikah Asia bini na Fir'aun arwah masuk suwarga bentengki pangkat polan andi laki pada ben Fir'aun laki nambian nenten tak pada ben Fir'aun jerak para bebeh nih sukoni rorah sampai ki kurang napa marah ki kurang ikhlas berem melakir ongku pak kaulah aku yakin orang laki enreng Islam menikah kong langkong si bedi matura menikah ongku bakal banyak si masuk suwarga keng karena lantaran lalakon na pak aku yakin pula yakin ongku pula pak ana apa bola na dunya ono sabora ya marah ting penting kan tukang nyari na sesi di berek dia bu marah iya paham kok kan saya wajib nyari PC kan dia marah coba penting saya alak kok saya di berek dia keng saya banyak kelambi nama pasti di temur pak marah je hahaha gelu ban lamari dedua laki Andrea milus saperapat setong ben telo parapat tah andin nyonya pak marah beke edi mah beda binian andi kodung sapolo biki ya pak polo sabitek setiap pas balik edi mah beda lagi andi songkok pampa ya paling banyak tetelok paling banyak jadi selaber ya ki oleh hajian dua jadi ya saya melihat TV setong ya saya setong jadi yang kui ke masjid yang kui ke tahlilan yang kui ke haul yang kui ke onjengan mereka onjengan eki bengarek penyoon rebe boleh kan pas songkok jeleng tadi cocok makin iya nggak jadi ya kau lebih kepangateron apa reng oning tika tipe nika benikeng polan tero ake je paride
ikhlas atas ponapa si ampon ketika tantok na Allah ka kaula ben ajunan tamasok malarat delakona ajunan belia larang ku laku ya juna Allah tamasok sampian buk nolongi kalakon na lakin cek kenre kenan sampian penika alatin anak ibadah sampian alatin lake ibadah tak usah ngarebeli sendiri lake laki penika tak kira uning kalau sona sampian nengi compok benolongi kalakona laki sampian mun minta argai kalaki tak salanjeng laki penika bisa ngargai lesona sampian keng Allah uning je sampian penika ampun sabar Allah uning je sampian penika ampun rida ben sabar tak usah kabele kalaki sabar penika cukup Allah saya tahu tak usah abuk-buk dadam yan pocur benendi bini sabar pada ben pocur mak pada sabar abuk-buk dada pak lani beni iban pada orang gempang masuk surga lantaran abeen miskin cek kelun anguk-nguk polana abe satanian lanceng pera abe si paling di tak ndien orang andi kagapi palor apa si paling lain katibi cek kelun anguk-nguk sengkok panangale ke swarga ben Gusti Allah tebuna Kanjeng Nabi nengi swarga dia paling banyak esena si masuk ka ada al fuqara orang se laib orang se fakir si masuk ka ada orang sesoki paling sekejauhan 500 tahun lebih abid penting ben orang semiskin. Ana babolana orang sesoki kapi yurusa di mobil ba. Pada berwiki tatelo. Boleh di maan besaja. Yurus mulai diri ka mulai na bese bani pa ka ma. Pada rengin jam ka ba. Pada malaikat. Beri ngin jam kapi. Kinten tak ka kapi. Mai lebe bermake. Ije reng kadang tak ngisi bensin lekan na beda nginjam melolor wah. Wadah nginjam mai pamulai ke paan. Masa salah na gaula? Sih adu badabun malaikat. Mak ni benih. Keng bisa mobil setong roba buk mobil setong aro yurus 1000 tahun. Keng mon orang lain apa saya tanya iya pak. Kedua lebih fokus ke orang mukmin tebuna Kanjeng Nabi. Nomor setong lebih fokus mateh penting odi keng teti fitnah. Nomor 2 lain lebih fokus karena lebih madem mangku laku aja. Orang lain tak jeng lancang urusan ya pak. Andi mobil mulai odi pek mate tak ketapak sekali jat malaikat. Sepeda motor, bedek yang saya tak kontaktor, wajib lagi buat sabak kiri lorong, lampu nala mate, palores deh, pas yang isinter nggak ada. Apa nasi yurus sebenarnya malaikat? Bedek yang ngincam sepeda motor, ngincam, maleng tak ada ngalah tanda. Apa ngarang si yurus sebenarnya bener ya? Ada. Maleng beni tak teman nyonok ke jompok malaikat, beni tak teman masuk ke dalam keng norok nis pada pak ke dalam. Maling norok nis pada pak ke dalam norok tak mangkeng apa saki ke beda apa sape ngobu tak tahu ngarek boleh cat mbi ada ajam ngobu du kali sekalian ikakan regerengan ambu kata ngobu boleh hari apa nih si yurus beda orang cat kau tuh palai pen Allah la Penjat kau tulai, bon maksa bermaaf ikan kok kau tulai, sabab pun takdir soki, ben lantaran palang ben. Lantaran seni kebukat orang soki peni kesetro oleh genjeren, soki nak kau tugas sedekah, muntai ke sedekah, apa perlu na soki? Sampian nanti pese, sabab nengyebang, 3 miliar. Sampian ni panaku EPC na benreng bang. Ja, pangi bayi buku perak telubeng dia. Sabak saya telo miliar din sampian au be ke telubeng atau les telok 0,00000 je banyak.
Mpian buton nol Pak. Mari nulis haki mun perak buton nol. Teku tak teku pesen ike tak ike bisa buat neng yebang. Keng kedode katon soke arep apa boleh temu jandi bese padahal bede yebang. Apa manfaatnya? Dek keng perak nambui onga. Ka abe nambui onga katon abe lebih soke ben lebih natang bau. Karena aroma sabe lebih banyak dunia nih penting benreng lain. Tidak riajet lah Pak kau dien penikah. Pedeban penikah kau dia. Orang soki muntai ke sedekah dunia nah dek parlon nanti soki. Ongku dek parlon. Keng orang miskin ka angku ingau le genjeren. Orang laib muntro oleh genjeren tak kutu ala ko panapan ya pokok pah keride. Pokok pah peride. Orang soki muna sedekah genjerna saibu. Orang laib rida atas ketentuan laib dari Allah arwah genjerna 10.000. Mare bele titireng soki orang laib kan. Tak bisa kun soki. Berem yo mak pas ceng make kaula terus soki ki. Padahal hadisnya jelas. Bahkan Quran pun jelas. Cek kening coko dunya ba. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Cenga. Cek tak kerja tepo dunya ba dunya jadi beni ajeng alom pak ben ko tungut deli katunya cek ben kening ko deli. Inna wa'dallahi haq sabeluna kening senga janjina Allah jadi pasti sebenarnya dunya na bakal abid dan urusanna. Yang ada orang takok katunya dok Pak. Bongal kekapi. Ije abek beni tak alak ko masa nering namen kia, masa nering mangkat kia. Tak kencet lah takdir abek pada benruah. Jadi orang soki ruah asadekah kuru oleh orang lain pokok rida. Onde tenggenjeren pada orang abir gelibir emas ngariah. Tanah ngatel pentel pada bener ya. Pelae pera angangan yang ibu benang. Le angangan naruh le genjeran bu. Wah iya mah aja pera hahaha enggak. Angangan naruh le genjeran. Apa boleh pak tak kerjap kejapan nembian. Raja genjeran jadi pak. Yang benih tak teror wah. Yang abe kepin. Yang abe benih tak alak. Kok yang cedlet benih begini abe. Saya penting je iri pani kesibukan matade kegunjurun sanyak banyak. Itu ben tero ben iri lain. Opama beda orang kelar tatang ke kelar mele mobil mak sampian tero kia ke mobil aro normal. Beda orang asal lo dari koncon geriki kebung kela geriki takar tak ning mergum ngak ria. Empian mak tero kia normal berarti impian manusia 100%. Ben guru tak dosa. Sedosa iri, hasad, iri benika, beni perak melulu tero. Iri benika beni tero, iri benika. Bede tatang kegelar mele sepeda motor anyar sampian ngelenyer tak julingi tetedung. Arwah iri. Ngidingri salah na tatang kere apa saya kocak iri benih ketak seneng polan tatang di andi abe kae bareng tak seneng ngaruh seanya ma iri mungkin perak tero apa ya makin kau udah tero iya justru sa Obama sampian ibarengi pangatero pas tuli ka bele ka Allah. Gusti Pangeran. Cek leburan ngale orang ngangkui sarong BHS patro ngangkui kieu kaula Gusti. Mun ka bele ka Allah geni ketetilantar ande pak ni bedena apa ka Allah pak. Tak cande de nabi tibi sebang. Bede tetangke kelar mele emas. Telogelan emas ah bae dia. Abesaki panteng geleng roh. Baca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Beun geleng cek perak neng kalengen tetangke. Tang lengen terogi ya yentarna beun.
Ya pola, nyaman dari ngabar nyonan, beda tentang kegelar beli mobil, endare mobil gepak sambil macet Allahumma sholli ala Muhammad, beng, ya cek tak santak tapi mik ketok, kon ketok ketempuan dah, been bel sambil kosot sambil, cek berak neng kata tangkebel kok terogi ya sandirna been, manter tulinya nter kesengkok, pakai laku nih tabrak mobil pak. Para Rabu isami mulja sagak dito po na pasi Bisaya Toraki. Aptina atas sateja na kacangkolangan pamator nyo on soborah sesubong batas epon. Anikah lala. Empian mon korang ko tuna deteng pokol setengah situ. Kau lewanika depak pokol 12. Monta warja aja sampian periksa nih. Kara Abdus Somad Ali Makki. Kau lejek saking tak telepon, tikel pokok setengah 2 depak ke lokasi saya ajunan. Kecil saking tak telepon persis pokok situ ngulu depak kan toh. Kau leneng nih masjid nih di lorong. Jadi ngempian nyonceng pokok 12 polor depak pokok setengah telok. Pak kedon tede parlo nak beri jam. Ya ramalet ngelelet pada bende. Pas sogi berem aja ya yang jenggol situng depak pokol 2 ya. Dan kau lepas ni ke pokol 4 ki beda acara lain coba hari tak le pokol setengah 4. Masa jadi kanto kalenteng isu bener pas setengah jam depak. Cereng benih numpak saja dena Aladin dia. Ini benih. Tegak ditoh pun apa sih bisa ya toraki. Orang langkong nyon seborah menteri papangki boleh perpangkian selain silangkong sampurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.